ɲininkali bɛ kɛla est ce que suratu fati kɛ ni tashahud la walima suratu fati yɛrɛ n'a kɛla a bɛ bɛn silamɛ diinɛ kɔnɔ. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi salatul fatih kitiye ni ka dogo salatul fatih sufiya zikru dalo ahmadu tijani le nanaye sufiya tawabu mena ko tijaniya olu sintilwa ka kosebe. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ترساتنا أقول لك صلاة الفاتح إن قريك لكو يلا كو أكلي كتبدي كو أيلا كفو دو يرباك كلا سليلا يلا مغا صلاة الفاتح أحمد تجاني شيطانا قبطلون كألا ina ko sufi nyamo do be nyame ma sufi ya sige me shetana kan nena le ka ko nena le be ka chodi ni mena sufi ya zikru kalila sufi ya tabulo ni mena zikru kalila alaw tala be bo ini shetana che alaw tala be hijabun bila adwani ni shetana che ni shetana se ka tulon ki rawe wuli no hijabu wulila shaytana be na ima moymaya na jola ibe fendo ye do nyande femina ele sigine bedo ko do be kala jame ibaye ko do be kala buake isin be nyambala do nyandala shaytana be afotum madule inya koro ibaye ina ko kamera be fe la nyame ba isigini be toya camera bi bolo portable bi bolo to ma dara mo de ko ma jamana janya be yola ko be kala nyama shedra ko bo nyoni ke no kala sufia la ale ba ko kala waliye kale kala daraja do ma sale be fedo yela do de fe yela do ale ina ko le mo ba yayi ala wala be bo itolo ni shedra che isigini be do ko ma do ga yoroja shaytana be kuma do fili to lo kana so abe ko ina ka ko mo on baya to ma tere yoye itu to ko ala bo la shaytana yi shaytana be to ka ko fili kana so isi gini be to ira ka ko mo do kan kan ibe sisa ya ni ti lo ga ti shaytana le ka fili kana ka ba ti be na shaytana nyamba la ka be na o to ko do ni o awulla be na shaytana ka lo ga le na kama za da ne kilingere be shaytana kilingere be ko communication bon ni on dina ko communication na no ni on je yambe ba no kala shaytana ba faina ko kar sabe na ko wala bilale ko doni abati kana toye abe kan na ko wali ya lewe sufiya ke be ta bolo mi ka ko ka wali ya sara ka wale ni wala ko so ba ko sunamo te se ka ka wali sufi ra ba ko de ko sunamo te se ka ka wali o ka be wali ji mama o lo ka wali ya o ka chi ako olu ka waliya sɔnna mɔgɔ tɛ se ka k'a ye parce que k'i to suna kan shaytana tɛ se ka tolon k'i la nin tolon ka suguya la shaytana tɛ tolon k'i la tan ala wa taala ko shaytana ma inna ibadi laysa laka alayhim sultan ala wa taala ka jɔn ɲumanw m'u bɛ taamala sira ɲuman kan ala wa taala t'olu la shaytana bɛ tolon kɛ olu la o shaytana fana b'a yɛrɛ yira mɔgɔ minnu la olu fana suguya ka siya bena ka daraja lo shaytana yala ika sira da ka se nyamba shaytana la betulu kila ka doba odo kala mi kala ahmadu tijani ale fana shaytana ka tulu ka la ko sere to kala se yoro do ako waliyu fen nana ka ko ale nye sufiya ko ba ko mo ko waliyu fen nana ka ko ale nye ko be ka waliyu sura ale le fe ogozo tijani o ba ko alwaliyul maktum wal maktum la ko al maktum ko aka waliyatun dugonilo
ko ciden kilen ka Ahmadu Tijani ka waliya lo sono wali to timalo ko ka wala al maktum ko waliya fana labana alema ale sala daraja do la waliya la sufiya waliya la ko waliyo gore tan na ale ko fami mena to daraja to ma akoy ayrama ako salatul fatihi kuma bi golla min ka waye ko cidi no ko do aleda sallallahu alaihi wasallam kene ka mate surola ko cidi na mallo do ka salatul fatihi dama kama ka faina ko ni mon ga salatul fatihi shakire ko tila mo parajibe alaw dara fe ina ko mom ga qur'an shaworo alu ga qur'an karam nani so biya ka ni tijana kalu to la lawliyo ya yo qur'an shakire kama ka shakire ko shaworo ko ni ga salatul fatihi shakire ko baraji ka bo ala ka diga qur'an shaworo ka ko cidin ko ne fanya folo sallallahu alaihi wasallam ko fe cidin na do ko cidin na fanya ko salatul fatihi ka daraja ka bo ni dai ahamulu ko cidin ko ma sallallahu alaihi wasallam ko ni ga salatul fatihi shakire ka bi na ga qur'an shaworo da shaworo ko salatul fatihi shakire be dire ko cidin ko falaina sahaba mo ka ciden de sallallahu alaihi wasallam ta dina la ta ma foluina ana bakar min ka ta ma ke maka kana madina ma falaina umar min ka de ma ya faina amma ko usman ina ma ko alina amma ko ayra de musulina amma ko sahaba sinina aka qur'an le do maka e gola gola ya salatul fatihi do ni go balar ka bune qur'an ai kabaula sahabu tagala mabo tabiuno ina mamu na ko ba mabo ina hijra san watin aliko ko cirin na salatul fatihi di alima ko mo yi bulo kola amma fu yini shaytana ke aka shaytana nan daga ne kanin di ama shaytan don tini mani tabulu nina fi sunna le tui kas bid'a sila ta ko at-tarbiya Sofia kono tawlo do go tarbiya jilo ba fodi rawa go tarbiya ko bida tawlo ni ko ta kano ka ebe to kala islamiyatu dondo ni ki ira labla shaytana e no kala shaytana le tulu gela sisa kadu ka ni ngene kanu ro fina bal ako ayra mahawlu tijani ako ni mu'min kale sunola tenesu anala musasu ko de jahannama kono ni kale sunola mawolo ka cide ye sono de vis-à-vis o ka cide kasa ala ko cide masala na istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra fala yaghfir Allah lahum o la cide masala sallam mo ka vis-à-vis sono de o ka de maria do ke jongo fe o do na sa fala cide na sallam kuna diyali ala dali alayya fawma la yara kuna diyali ikan ala dali nga ni kuni ka ala dali shaduro la kana ya fawma la kana ya fawma ko kala chira masala sala mo do bidile na ne kuni ka ale sunola kite do jahannama ko kuni mo min ka le ka tore ka ta ko chiro ko fale na ko diya ne no fala ko chiro ko ale no sallallahu alaihi wasallam kuni mo min ka le ka tore ka ta o tigla mo ani mɔgɔ min ka o tigi ye ani mɔgɔ min fana k'o tigi ye fo looru o tigi bɛ jahanama kɔnɔ mɔgɔ min k'ale ye ka taa tɔri ka taa mɔgɔ min ɲɛ lala o kan o tɛ don jahanama kɔnɔ mɔgɔ min ɲɛ lala dɔw fana kan o fana tɛ don jahanama kɔnɔ sitana bɛ nafa jumɛn sɔrɔ nin na sitana bɛ tɔnɔ jumɛn sɔrɔ nin na o le ye jahanamaden bɛ se ka sariya ɲami ma kama sɔrɔ salatul fatihi kɔnɔ n'a fɔra ko karan baraji ka bɔ ni kuranna karan ye an bɛ mun de kɛ an bɛ kuranna karan an bɛ fatihi karan parce que an bɛ baraji de kɔ o an b'a la ka diɲɛ de kɔ yanni i bɛ kuranna siɲɛ wɔɔrɔ kɛ n'a fɔra ko ni ka fatihi siɲɛ kelen fatihi dɔ de bɛ page kelen kan an bɛ jumɛn de kɛ an tɛ fatihi kɛ o tuma n'a ka fatihi ta an bɛ ɲinɛ kuranna kɔ n'a ɲinɛna kuranna kɔ an b'a lɔn cogo di ko riba dun ye haramu ye o tɛ fatihi kɔnɔ an b'a lɔn cogo di ko sonyɛli ye haramu ye o tɛ fatihi kɔnɔ an b'a lɔn cogo di ko dɔlɔmi ye haramu ye o tɛ fatihi kɔnɔ an b'a lɔn cogo di ko sun ye diyagoya ye sunkalo la o tɛ fatihi kɔnɔ
amalo jodo ngo heji dia wiya wote amalo jodo ngo jaga be go wote islamaya fuili ta kono o to nanga fato da ko korona ta islamaya le wala shedra kala ile wala ko rayo mo wonde ne ko bila ola ga familo ate do hakili la ali mo wala ka fibi hakili le ko fe wala ko sofia tarabulu bela ni tagala kebe to ala we sharti ni ni te wala ka fo lone ni bi wala ya ko fe lone ne sofia te tagala no fe lone ni bi wala qala allah qala rasul wa fi ko fe kama soro yetu sheikhu ko ali ka sheikhu e dolomina abiri kono ka fo ile nyamala ko dololo ga chilo sheikhu bulo ko ka matro waliyulo awse ka ka dolo korota akela ta ko la ka ka ke jine bo kala ko waliyalo de ni kai jeniala ikana bi ko ka jeniya kere abite ta ka yana obise nyona jeniya la furmuso tunde me o bere mala nyona ala ka furutro nyona ka jibril mi ka ni sa ga ashiro shera be mo ka ibole bi ko wajé bi hakil le kli ko fe folo kaba qur'ani haditha ko fana kli ko fe kadrosta katu annalo ma yakano ko pati hakil ke ka tulane be soma ko so kaba bana ko salatul fati bidalo aforo ya mai kele aqida mi ban do fana mai dina dote bal abe dina kele lale ni mu'min ka ke akase le ka tiri chena kama do jide sallallahu alaihi wasallam sahaba ka mai ne galo da ko min ka inna allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ni ayan galo da ko mu'minu ma ay soli ga jide ka sallallahu alaihi wasallam kaban ka kiti yini faraka aye sahaba ka jide man ka sallallahu alaihi wasallam ko kiti yini ke ima ka assalamu alayka an ko lo ne soli ga chori chine rambo jabi sallallahu alaihi wasallam chine lola ka makoroni ke Allah taala ka jibril déplacer ka bo sanka ka salatul ibrahimiyya duada ko ya bo chine na sallallahu alaihi wasallam ako ya bo sahabo ina ni mu'min ko yo ko te ka sori gure ka pasi to la teli kai gani ka bi ko no ko salatul fati ko daraja do bo la ibatul ko la teli chena kama soro e ka to fara dina ka chine mi karamina sallallahu alaihi wasallam ayediya ka sufiya takabulu be ka tui olo ko ne ka jade na kafuru dunia kono dina min kadu islamaya la no manya bole sufiya ka de kafuru ko sala ko so bazo ka ko dina nyumate islamaya jugo ka ko sufiya te dina nyumai o ko so ka sufiya teme o ka di islamaya jugo ye ko sebe kama so sufiya islamaya foto le jiburo ka da to hakika ko idala la yini mi bala dro ibe rondo kere ka zawiya do ile sigi ile kana bokene ma ni mo mi ma ko bi alala o ti ile be o ale ba la se ala wala kala ko makula nya ni mo mi ma ko bi arjina la be tu ile ko ile bo la do arjina ko ni mo mi bisna jahannama yo be ile be o to jahannama ko ni mo mi harja yo be ne be sel do ka do ko be harja ti o to mo ni ala chebe tige karla so tige mo ni yo je ka jabe sheikhu masida o sheikhu ale be bisiri ko la ke zawiya do lai o to be mo laba ka mo li pato sisa kala ko ikate islamaya jugu ka lo ka ko ni des islamaya nyuma ko sa kadi islamaya jugu ko so dia ko sisa mo be la de shamana ko sufia le islamaya yere ta to ba tina sala ro shama ko sufia ko le islamaya yere la ni ma bo bolo pa so ka lo islamaya foto lo islamaya hakikate na fo le na ko mi sheko ka do ke bi ba ri na ko ima ko be sella to ma ima ko be su na ko be jagala ima ko to fu la te do ba ri na le ni na pole ko so ay ka dina ta chola ayalo ka fo ni ta wo ko ta no shaytan le na nai ka mo ka dina nya mi ko ma wallahu ta'ala ala ni ti we dal kala ko ka takbiratu meke sedin lu walma silba kalu tritan folo la ko asawatina ko man nga jamana nyumo fe nga olulu be ka misiri organisation na misiri kono wa kala jamana nyumo fe o mana mo fe misiri nyumo fe mo bena ta wa kala jamana nyumo fe o wen ngal kala ko ni a organisation est ce que olulu ka ko ketu misiri alaw ta'ala tale wa anna masajida lillah misiri alaw ta'ala talu fembe alaw ta'ala keleta
nga kere kere lubulo ma misri ala te ka sawiya ke ko min be kala ko kan ka ke ala kuli ibe chini mai sallallahu alaihi wasallam akoni mo bolo fa tununa e ka mai ra misri ko kai atila mo da ko ala kana tu yayi misri malo kama misri la ba to kalima o misri fana ba to kan ka ke ina balo ta ba nyami ba e kan ga misri chama flebi Allah bana ka ke kembere ke yoro e mini ba to degere Feshama Yaminala. One was a film Yaminala way, it can from Oka Kuke, or the Alatai. But you can Missouri than the Alatama. Missouri Lavana Bicake, Pinafo, Ado Lavana for Logo Yamima. Missouri Lodi, Nimomi Voyage, Oganantasi Kamabla, Dasi Kamabisa, who are okay. Missouri Lati Boga. Odo Kelo Fana Bonimbe Akama. Kanto Saudi Arabia. Donc la gagnons misiri kono la gina misiri kono konakiri o ka mesai chima kala fitna limamu ni nai buche limamu do wanga do ka nai go ka do ka kala fitna ja do kala sigini akama ile kafo ni mona do ke do ni be ka major be do ni be wardi ni misiri kala hoye kaba akala converti na banga misiri chama be nyamba wal mataka communication yoro ni me kata voyager la o belase kai do ga ba aje me sabena ka do mobile ko na se illa do flana ma do bala do ga na ko fana la do ga bi shezi da kai do ga ka la shezi ga za ko mobile ma de mari falo na wala ko mobile sa yo ko kai do ga ka be avion boda la o hata la na sala mari frontier la kai do ga ka te na ko do bara be malla ama se do yo ko bala do ga akala to me yoro e o kile ka be ka ta se muhammad da ke ba la ladi Misri ti uga ila ka boko misri ti pasi de bole la kala fit nega misri lo ke sa lo le kaba o ba ga ko dadla walma ni mi muso digra ko ya ko misri ko ni sema di na ko misri ko mi ra suno la su ni anyama di la su ko ya ko misri ko la misri mo lo ne kaba akala mo do yere ina ni juma seri para ni kuma do malla te akala ko juma kaya foto maga ni nouvelle yere to be ko créer ka ko ni nouvelle yere ti fo ti ka fo o ka nouvelle ni mo ti wana ni nouvelle o be fero créer ka nya fo mo ina telema mo ti la ni ko nya ni na no do be fe ni la do na ka dina ko ni kala do ka be ti ko me de sababai o do ni jamai fara ngonga ka Allahu bar foke o manga ka ke Allahu bar foke se to na ko la ko sine seri ina fa me bi lo no na nyamma ni karo na Yesu ka ni tele na ni karo ila inshallah seri me seri o do ga na sabab la ko karo ila ka da na fikri ma Allahu bar foke ke o sunnai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd weso ko lo fo foto wa gora fana weso ko fa ni tegere ya Allahu akbar kala ka shaya ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma letwa ko ni chola Abdullah ibn Umar fana do ko ni chola ibu fo kata se cinema isigene le ba fo illo le ba fo sunna lo ali sokon le ba fo jo ba fo so ba fo me akanuni le jo yo kan ko da fo la so yo kamaji afo shiama ibu mo bi ko le ba fo ale mo be ba ko na ya fo Allahu akbar ko ka shaya ya fo mo se no ba fo ali bi ro ko na so kala barakallahu wa ya fo wa hakaza to kada de cinema ni sinisla itawati serikan na fara do be farwaka tato serikan la zikru mi kan ga gole Allahu akbar foi ko sa kanuni ka fo kata serikan la isena o kan ga de do mawli bono madama ibise kata ma kata na so ro to ma je ibise kata ma kata ye ta ma kata ole kanuni lo katime ye yele ga fenga o tali se ga bana ka to Allahu akbar fo ka shaya ole ka ibe de so kala mo ko ba fo nga mo ta fo mo bala na bel wi ta fo yere ma gana so seri rokaja seri kene ga ro rokaja ite ka Allah so ta mala ye do mawli ko ka ben seri ma o ka so ye ta ma seri te wega misala seri ko wala gana madama li mabum mana tiba ko ka shaya Allahu akbar Allahu bi kan ko ta chela mo ta fo to ya la de bi ta fo ayera ma nga afo wati na be na nyogo ma pasitola ele bi ta fo la de ba ta fo la be na nyogo ma ta ba ta pasitola ikana italo loko ani do be na nyogo ma ni fana kay mo da jenilo mo ni nan go de ko ka ikan korota ka fo porque mo hakili be jigi ba ti fana tola ba ka lawo la ma do mi korota to ba la ko fe o makata ke
Kamasro jama be fara ɲɔgɔn kan ka bato min kɛ o mako bɛ dalilu la jama tɛ fara min kan ka bato min kɛ o fana b'a cogo la bato min nana ka bɔ ciden yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ko jama fara ɲɔgɔn kan ka kɛ a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ bato min nana ka fɔ a kɛla ten a bɛ kɛ jama bolo ma an tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ kamasro jama fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ o mako bɛ dalilu la o mana nin yɔrɔ tɔgɔ de la bɛɛ y'i ta kɛ a yɛrɛ ma o kosɔn n'u bɛ o organisation na misiriw kɔnɔ o ye o dabila o bɛ juru mun sɔrɔla la o tɛ baraji sɔrɔ Allahu ta'ala ala. Ne tigi bɛ ɲininkali kɛla ka bɛn sarakabɔ ma ni saya kɛla o tile wolonwula ani tile bi naani ani tile saba ko ale ka sarakabɔ dan t'o ma mais ale bɛ sarakabɔ lon bɛɛ mais nin lon nin k'a organisera nin jama min bɛ na nin lon na o caman bɛ na ka na dugawu kɛ subi ko est-ce que o bɛ bɛn silamɛya kɔnɔna la. An bɛ ɲininkali kɛ a bɛ fɛ la hinɛ su la walima a bɛ ko wɛrɛ de kɔ a b'a la jamana basa jaabi n'o bɛ sarakabɔ organiser tile 7 tile 3 tile 40 an b'o ma ɲininka a b'a kala mun de kosɔn a bɛ fɛlɛ ala ye hinɛ su nin na wa ou bien a b'a kala ko wɛrɛ de kosɔn jɔn b'a jaabi a bɛ fɛ ala ye hinɛ su la toyi n'i bɛ fɛ ala ye hinɛ su la an bɛ ala le ma ɲininka ala an ka kan ka mun de bɛ hinɛ su la o tɛ an de bɛ ala ma ɲininka ala an bɛ fɛ ye hinɛ su la o tuma an ka kan ka mun de kɛ n'o kɛlɛ bɛ hinɛ su la a bɛ faamu la de fa an n'o tɛ se ka ko dɔ kɛ an yɛrɛ ma ala m'o fɔ an ɲɛna k'ala bɛ hinɛ su la o tuma an de bɛ ala karaba wa la a tɛ ten o tuma n'o sabatila ala ko an ma a ko al-yawma akmaltu lakum dinakum a ko ale ka diina dafa ka d'a ma ka ban o tuma n'an bɛ fɛ ala ye hinɛ su la sira mun la jaw sira tɔgɔ dafalen don n'an bɛ fɛ ala ye hinɛ an yɛrɛ la sira mun kan jaw sira tɔgɔ dafalen don ciden sallallahu alaihi wa sallam a ka waati la mɔgɔ 3 bɛ mɔgɔ ma sa mɔgɔ 3 est-ce que ciden tun bɛ fɛ ala ye hinɛ o la a tɛ dɔw fɛ a tɛ m'o fɛ a den sala a tun bɛ fɛ ala ye hinɛ la a bɛ dɔgɔkɛ sala Hamza a tun bɛ fɛ ala ye hinɛ la a ka sahaba belebelew sala a tun bɛ fɛ ala ye hinɛ o la yala ciden ka nin ɲɔgɔn dɔ kɛ tile kelen wa sallallahu alaihi wa sallam amma jama fara ɲɔgɔn kan tile kelen k'a fɔ tile 3 sarakabɔ de bɛ nin ye tile 7 sarakabɔ de bɛ nin ye tile 40 sarakabɔ de bɛ nin san kunbɛn sarakabɔ de bɛ nin an b'o kɛ a di bɛɛ siɲɛ kelen an k'a lɔn la k'a fɔ o tɛ sira dɔ ye ala bɛ hinɛ su la ni sira bɛ ye kamasɔrɔ Alahu Taala ko diina dafala ka ban o b'a yira k'a fɔ ala bɛ hinɛ su la ni sira o sira tɔgɔ dafala ka ban ni mɔgɔ min ka sira wɛrɛ ta ko ala ye hinɛ su la n'o sira tɔgɔ ye ka taa sɔrɔ min dafala nin a t'o kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ala tɛ hinɛ su la o don saraka bɛ bɔla nin a nɛɛma tɛ se su ma a hɛrɛ tɛ se su ma bali tuma dɔ la tɔɔrɔya bɛ se su ma kamasɔrɔ bidaa de kɛra bidaa dun tɛ foyi lase mɔgɔ ma fo tɔɔrɔya n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ sago tun b'a la a tun bɛ se ka kuma mɔgɔ fɛ i n'a fɔ cɛkɔrɔba fatu la ale tun bɛ a ma denw lamɔ silamɛya la a ma denw kɛra silamɛya la a ma denw kɛra sunna la a ma denw kɛra alako la a fatu min kɛra denw ka mɔgɔw ye o bɛ min kɛra o fana k'o ɲɔgɔn kɛ tɔgɔ ɲini an ka misi 2 fɔ an ka misi 3 fɔ ka jama kɛ ɲɔgɔn kan a sɛbɛn tɔgɔ ɲini de o kɛ min kɛra o jurumu de bɛ se cɛkɔrɔba ma kaburu kɔnɔ ka b'a sɔrɔ a ma denw kɛra diinɛ la o diinɛ faamuyabaliya kosɔn denw ka bidaa dɔ kɛ ale kɛra bidaa sababu a bɛ jurumu sɔrɔ o la nka n'a y'a sɔrɔ ale ma k'a sababu ye a ka seko kɛ mɔgɔw ma sɔn a ma k'a seko ye ni a kɛra kɔfɛ a tɛ jurumu sɔrɔ baraji kɔni kuma t'o la a tɛna baraji foyi sɔrɔ nka jurumu a t'o sɔrɔ o tuma saraka tɛ bɔ nin bɔcogo la ni saraka bɔ lɔgɔ b'i la o bɔcogo ɲuman bɛ yen n'i bɛ fɛ k'a kɛ ala kosɔn bɔcogo ɲuman bɛ yen i ka mɔgɔ minɛ ko se t'a ye o mɔgɔ min b'an fɛ yan farafin o de ka ca fo ka tɛmɛ dɛsɛbagatɔ k'o bɛ yan ni se tɛ mɔgɔ min ye i tɛ fɛnw ɲini na wa a ka ca fo ka tɛmɛ i ko mɔgɔ min lɔ fɛrɛkɛ ye fɛn dɔ ɲini ka taa d'a tigi ma saraka bɔ ka nɔgɔn fo ka tɛmɛ saraka bɔ fana ka ɲi dɛsɛbagatɔ dɔ filɛ mɔgɔ min t'a balo sɔrɔ la mɔgɔ min tɛ se tɛ mɔgɔ min ye hali tele na yɔrɔ la ko dɔ bɛ yen faninɔgɔ bɛ se ka tile 20 kɛ a fɛ so kɔnɔ ka tɛnti 40 sɔrɔ ka safina san ka k'o t'a bolo o bɛ lɔri a farafina ka siɲɛ o est-ce que mɔgɔ bɛ sɛgɛn fangata ɲini an fɛ yan wa ni ne ko mɔgɔ dɔ ɲini dogo bolo ma ka malo bɔrɔ 2 d'o ma saraka bɛ tɛmɛ o kan
ou bien e ka waa fila ta dogo na ka do tigi ma saraka bɛ tɛmɛ o kan o ye saraka ɲuman ye a nafa ka bon ele yɛrɛ b'a dɔn k'a kɛ ala de kosɔn yɛrɛ yira t'a la tɔgɔ ɲini t'a la e ka di min ma fana i b'a tigilamɔgɔ sutura a di ala la o t'ala ye hali k'o kɛ lolo ka ɲi n'i k'o kɛ k'a fɔ ala ye hinɛ su la ala y'a nɛma se sayabaatɔ ma n'a sɔrɔ a sala tawhidu ka sala silamɛya kan o ka ɲi mɛ ka jama kɛ ɲɔgɔn kan ka lon dɔ kɛrɛkɛrɛ ko jama bɛ kɛla ɲɔgɔn kan olu tɔgɔ i b'a fɔ ala ko tɛ min b'a yira ko ala ko tɛ i b'a jateminɛ a kɛcogo mɔgɔw bolo ni nafolotigi sara se bɛ mɔgɔ min kosɛbɛ ani mɔgɔ min b'a kɔ n'u bɛ se ka wari di karamɔgɔw ma i fana mɔgɔ ma ko karamɔgɔ n'u bɛ se ka wari di olu ma ani ka mɔgɔw ladumuni kosɛbɛ i bɛ saraka dɔ bɛ bɔ su donni kɔfɛ tile 3 dɔ wɛrɛ bɛ bɔ tile 7 dɔ wɛrɛ bɛ bɔ tile 40 dɔ wɛrɛ bɛ bɔ o kɔfɛ karamɔgɔ bɛ to ka siko min k'a la tan n sobila la k'a fɔ ko ka saga dɔ faga n sobila ka misi nɔgɔ min bɛ kɛ yanni san wɛrɛ bɛ kɛ o ye ka siyafɔ ka tɛmɛ waati bɛ sobi bɛ k'a la ko dɔ nana f'a ɲɛna ko jibiru nana f'a ɲɛna ko ka saga saraka dɔ bɔ ko nɛma bɛ se cɛkɔrɔba kan o don sago min ka yiri bɛna fɔ dɔ ɲɛna ko ka misi bɔ ko saraka bɛ kɛ mun kosɔn parce que jibiru ni min ka yiri ɲɛma la ko saga sɔngɔ bɛ sɔrɔ mɔgɔw bolo ni san kunbɛn sera ko san kunbɛn bɛ kɛ ni fantan sara mun yɛrɛ nana sogoya la n'a fɔra k'a ye dɔ fara ɲɔgɔn kan ko kasankɛ sɔngɔ tɛ yen hali mun nana sogayɔrɔ la k'a ye bolo kɛ ɲɔgɔn kan ko kasankɛ sɔngɔ tɛ yen o su taga la ye fɔ de a tile 3 o a tile 7 a tile 40 san kunbɛn k'a tɛle kelen ye jaa bɛɛ bɛ se ka kɛ tile kelen mɛ mɔgɔ yɛrɛ ta cɛ dɔ ta kɛ tile kelen ka ta kɛ tile kelen i b'a dɔn la k'a fɔ k'ala ko tɛ o tuma saraka tɛ koɲa fɛrɛ de bɛ ɲɛɲini na kosɔn an y'an ka diinɛ saniya ka bɔ nin tulonkɛ ko ninnu ma diinɛ tɛ tulonkɛ ko ye diinɛ tɛ kunfɛ ko ye k'a fɔ min jɛnɛ dɔrɔn m'o kɛ la o tɛ diinɛ ye hakika de ye diinɛ ye tiɲɛ ala ko don tulonkɛ tɛ namara tɛ to nin saraka suguya tɛ bɔra ni saraka bɔlɔgɔ bɛ na saraka bɔ ka ɲi fo ka tɛmɛ saraka bɛ kɛ sababu k'i kodi ala o taala ye saraka bɛ kɛ sababu k'i ne yɛrɛ jurumu yafa saraka bɛ dɔ fara limaniya kan saraka bɛ dɔ fara ala ɲɛsiranya kan saraka bɛ kɛ sababu ye kiyamalu na ni mɔgɔ sigi bɛ tele kɔrɔ ni mɔgɔ bɛ tele kɔrɔ ele bɛ kɛ suma kɔrɔ nka saraka min bɔla ala kosɔn ani saraka min bɔla ka kiyama ɲini nka saraka min bɛ tɔgɔ ɲini ka ban a dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ juru la ko bɛ saraka bɔ mun kosɔn i n'a fɔ kɔmɛrɛsan bɛ ka ɲɛ ma kɔmɛrɛsan bɛ taa 50 juru ɲini fɛ ko 50 juru donna n bɛ taa jago kɛ mun de kosɔn ka juru ta mun kosɔn parce que a bɛna tɔnɔ sɔrɔ a bɛ 50 minɛ i bolo ka taa feere kɛ ka 50 kelen sɔrɔ a ka yɛlɛ la mɛ a ka yɛlɛ n'a ka 50 kelen sɔrɔ min bɛ ka 50 dama ne ka 50 sɔrɔ saraka bɔla sɛba fana b'a kɛ de a bɛ 2000 juru ta ko n bɛna saraka bɔ kɛ 4000 juru ta n bɛna saraka bɔ kɛ ni saraka bɔla wari min bɛna sɔrɔ o la a bɛ ne ta bɔ la k'o di i ma a tɔ tora ale bolo ale da yira saraka sɛbɛn bolo o de kosɔn saraka tɛ dɛ a b'o cogo la fana m'o fana bɛ na o saraka bɔ kɛnɛ kan ye olu fana bɛ nafolo min dira a min b'a ta dira ala kama o ka dɔgɔ a dɔ bɛ bɔ yen ko a ko nana saraka bɔ la a nana jigin sobonda la a nana jigin jetigicɛ fɛ so kɔnɔ o ka bisimila o ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ o taara ɲɔgɔn fɛ saraka bɔ kɛnɛ kan ye tubabu minɛ o sela ye a bɛ sɔrɔ ka mikorotigi dɔ wele ko na k'i tolo i taama don tolo kɔrɔ k'anw bɔra yen bugɔ an ka 2000 le sɔrɔ ko k'o di o fana bɛ mikoro ta ko ye bugɔkaw ka 2000 di kɔ a ye tun tɛ ɲɔgɔn fɛ bon na mun i ma dama bon na ye a ma bɔ so kɔnɔ ka ɲɔgɔn fɛ saraka bɔ kɛnɛ kan o mun i ma di parce que n'a tun dila ye mɔgɔ tɛ ka kalama mɛ n'a bila jama la mɔgɔw ka kalan an kana an ka diinɛ tiɲɛ an kana an yɛrɛ sɛgɛn nin ko suguya ninnu la i bɛ taa kiyamalo la i bɛ taa fɔ ko aminatu nasiba i ka baara kɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ ka taa sɔrɔ tɔnɔ foyi t'a la ni baara kɛla ala kosɔn hali n'a sɔrɔ baara tɔgɔ dɔgɔyara i bɛ nafa sɔrɔ a la silamɛya nɔɔrɔ don silamɛya limanaya don silamɛya bɛ dɔ fara daraja kan a bɛ dɔ fara ala ɲɛsiranya kan a bɛ dɔ fara limanaya kan n'a kɛla kɛcogo ɲuman na mɛ n'a kɛla ɲagamini sira kan a tɛ nafa lase ma duniya kɔnɔ a tɛ nafa lase ma kiyama o kosɔn e ka jateminɛ an fɛ yan farafinna an n'olu bɛ saraka suguya bɛɛ bɔ mɛ duniya kɔnɔ n'u ka gbɛlɛya de ka bon nin bɛɛ ta ye farafin bɛ saraka bɔ dɛ an ɲɔgɔn saraka bɔra tɛ yen an n'u bɛ saraka suguya bɛɛ bɔ saraka dɔw bɛ yen k'o bɛ kɛrɛkɛrɛ k'o di fiyɛtɔw de ma an b'o bɔ ko dɔ bɛ kɛrɛkɛrɛ senko bɛ m'o la o bɛ di o ma an b'o fana bɔ ko dɔ bɛ kɛrɛkɛrɛ n'a banna sereweli la waati min na sereweli la dɔ bɛ di o ma an b'o fana bɔ ko dɔ bɛ kɛrɛkɛrɛ tɛnɛ an b'o bɔ dɔ bɛ bɔ talatɛ an b'o bɔ an banna nin bɛɛ la an banna bɛɛ ta la ko sununkun ɲamafili yɔrɔ ko dɔ fana t'a bila ye an b'o fana datugu k'o fana tɛ wasakɛ dɛ
ko jiban be yo bon ko saraka do fara bita ba saraka do fara bo to ko ni fara te wasake kibe saraka do ba kata ko mo ko kata yiro la kata ba kan bege ne wati be saro ko sani rai wati be ko no sani bi mulo go kala kama soro ambe ala ni na siraka ala masara no faina bo shaba be ala kadi oye me ala kan ka do sira mi ka do masoba ole na problème ala wala kadi le me ala be soro le sira mi re to fe ala to to wori Allah Taala mengatakan lagi lepas, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah." Naso Allah Taala kadai, Allah kasira dole iraki tahamu kan, lo kelebe dia Allah Taala, kusira jua ule kiba kasira sallallahu alaihi wasallam. Mele Allah Taala kadai, arjina kadai, ibala kadai obe. Kia lo dese kadai Allah kadai, me Allah kasira iraki tahamu kan, mata mo ibala to chori. Saraka prabu chola, saraka boy feyemin kadai Allah Taala inga. Saraka juma ala ko ka bo choga mina ni ka bo o choela yere ira be bara mula ani tonye be bara mula ala tala ma ko tola francais chama ka bara fanda la ba ga tonye ni yere ira ko saraka bo se ferala ibe do yi ale ni soria saraka bo la tuma na ni mo ba le tado kale ma godo ani jama ba lo ka saraka bo me saraka dugoni no mandi aye kama soro abai ka ko mo tena ke o kalama iko ni alon ka fo ika baraka ala ko so ala bi sara ika ke fembere kama ika na sara ni ala fele alla to ile ina ika ke ala ni fembere le kama kire ko sallallahu alaihi wasallam kalau da hadis qudusi la ana aghna shuraka wa shirk man amila amalan ashraka fi ma yu'id taraktu wa shirka ika baraka fenge ene fe ni ala ka dion soro ala kama wana ka mo ka tandoli soro ala yalo ka fala ba sembala ka to tila mo bulo no do gele kana da fo isro kiyama fo jamata den balawu ala fi soba wallahu ta'ala ala digal ke bala nan sana ko alek be tika fu kala misri menula ka koro ko wakati do be ji selu ni nyoche ka to ba atila ti do fe ngale sala en famille alek ka ko o tikana fa bismillah akle fa famnya so menu we wajwe kela selu ni nyoche tika fula nakala TPS na hapa ito ni sinu mula we ulu manga sele ni wangao no da no luka sele ni wangao ni wajwe kana no ka kai kama na kuje dor ni mo ba sunna ta ye ko shama bita ka ireba ni sele kana ni mo loro ni bisa ko lo jane we lo kala mo ma ko be bade masa sele be damina dinere $3 kada ba troja trans oiler gel nere plan demi oiler plan demi kono seri long plan na di bisa baka mule be to ko ka ko do mo ofe no da nay da na kendina trans kaler gel di bisa da salamu bla mo da ko mo na ko do fo ero ko na ka kan ti do di san ta bolo ala na ke suna be ke so dole tumbe कोई यार आने से काटो फरा लोटन के लिए कागज़ काटो फरा था वो तो लोटे में जो जामना हुआ दो कोची ने काटे लोटन के लिए तो मंगा का फरा दो कोनो को बस इतना दो से का फरा का अभी से का लोमवा ना फला लो इना देखा है क्या लोटन का आगे सो हाँ मुझे तो तब ये निकलो का ये बहुत वहाँ से ला वो तो सुना भी चले नहीं सुना ईमान ना सीधा भी तो यार ना कुरान देख करना Quran akan membaca Quran fastami'u lahu wa ansitu. Quran de karan ka Quran karan kan lame ki tuluma lote ki hakri jabo ase. Militi bi sala Quran de karana lokirena. Militi bi na Quran de karana tulu ka shama ne lame. Lo flana na kono no gela tulu ka shama lame. Atala ruhula zikru gela concentre la atala sujila zikru gela concentre la ni pe ko be lerkel tipi se concentré be ibe kuma Allah Taala kuma kan la mena be Qur'an kan kan mena ibe zikru kala ile ra hakli baga ni salamu de la kuma ma fi nadu ibe ko la dum la be ibe ko be ki ta se de ka mu me o ki ta se ta so lo ba kuma ma fi nadu ni mo ngam ni bi ngam Qur'an kan kan la mena no ma de ka li mena men do atikla mo de sona ile na wajulu ni ngam ko atikla mo de sura ibe na se ka kuma ma ko do ra ya mo ka li ya oto ka ma ko te ka ko ayo wajulu ke sero watu ni ngoje nga basi tala waji kele kele tuma dola ne ka hakila ji do ka be ko do ma ou bien ne ka aya do ye aya to yo kuma la mo so ka o waji to la ne ka mo hakila do ne ka waji kele kele do ba ti do la
mais ka organiser ka bila ka labɛn ka fɔ lɔ fila kɔfɛ i kan ka kuma lɔ filanan kɔfɛ i kan ka kuma wa hakɛda ni mɔgɔ min yɛrɛ ma tɔgɔ ma sɛbɛn o jadwali kɔnɔ ka fɔ ko k'a ka kuma i fɔ hakiliya nana karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra a kɛra fɛn wɛrɛ ye a bɛ bɔ sunna la nka ni seli kɛra a kɛcogo la ani ka baara kɛ a kɛcogo la i b'a ye bidaa caman bɛ yen ale bɛ taga a yɛrɛ ma dɔ tɛ fɔ o la wallahu ta'ala a'lam. ɲininkalibaga ɲininkali ko ni mɔgɔ min yɛlɛmana misiri kɔnɔ itikafo bolo ma nka su fɛ ale tɛ nɔnɔ fila seli a b'a ta kɛ sunɔgɔ ye ko ladilikan jumɛn bɛ se ka di o tigi ma. o ladilikan bɛ bɔ tigɛ la sabara ala sɔnna ɲagata bana kama ala ko le ni i nana misiri kɔnɔ i ka baara ɲuman ba kɛ n'i nana misiri kɔnɔ i ka baara ɲuman ba kɛ mais i kɔni y'a dɔn k'a fɔ itikafo bɛ tila ko dɔ de kama ciden sallallahu alaihi wasallam ni sunkalo tun sera tile 20 a bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ komi ka lajɛ mun na o su fana tɛ sunɔgɔ an k'o de fɔ itikafo daminɛ na ciden sallallahu alaihi wasallam a tun tɛ sunɔgɔ sunkalo tɔ tile tan laban a b'a bɛɛ kɛ bato la a b'a kɛ kuranakaran na a b'a kɛ nafila seli la a fana tun b'a somɔgɔw lakɔnɔ o ye i jija bato ma olu la n'ala tala ka nɔgɔya i bɛ sera ka yɛlɛma misiri kɔnɔ kana kɛ sunɔgɔ ye tugun n'o ko la i ma i yɛlɛma kun faamuya nka an ka fɛnɛ ɲɛ ma misiri caman bɛ programme yɛrɛ cogoya kɔsɔn mɔgɔ bɛ kɛ salabagatɔw ye programme cogoya kɔsɔn masalan misiri dɔw la ni safo banna o bɛ tarawiho kɛ o tarawiho tɛna tɛmɛ lɛri 1 kan a jiyaniba n'o banna lɛri 3 bɛ to mɔgɔw bolo ko tahajudu bɛna kɛ kɔfɛ bal o b'a fɔ mɔgɔ na k'a ye reposer nin kɔnɔ misiri dɔ la o b'a fɔ yɛrɛ k'a ye reposer pour que a bɛ se ka nafila siri minuit kɔfɛ ɲɛma mɔgɔ bɛ la ka sunɔgɔ mɔgɔ jeli min kɛra o la a kɛra mɔgɔ caman na ka fɔ itikafo yɛrɛ tɛ taa ni sunɔgɔ tɛ o de kɔsɔn i b'a dɔn o ye ni suntigɛ banna a bɛ reposer dɔɔnin ko n bɛ labɛn ka tahajudu kunbɛn a bɛ sunɔgɔ dɔɔnin kɛ ni safo ni tahajudu tarawiyo banna a bɛ sunɔgɔ dɔɔnin kɛ ko tahajudu n'o fana ta laban a bɛ dɔɔnin kɛ ko yanni fajari ni fajari banna kan sigi nafila seli la ko sunɔgɔ yɔrɔ tɛ yen wa walima misiri bɛ laban tile 10 bɛ laban ka bɔ a tigilamɔgɔ nana sunɔgɔ yɔrɔ ni fɛnw de la o de ye itikafo ye i tun ye don so kɔnɔ ni seli waati sera i bɛ ka seli kɛ ka bɔ a dɔw fana bɛ yen olu bɛ misiri kɔnɔ o bɛ kɛnɛma ko bɛ gérer la ni portable ye olu fana tɛ itikafokɛla ye ale bɛ misiri kɔnɔ misiri appel dɔ bɛ na communication bɛ na a bɛ weleli la a bɛ marchandise gérer la a ye taa yan fɛ port la marchandise dɔ bɛ yen sisan dɔn ye o ko ta o kumaw bɛ kɛla ka to nin fɛ o tɛ itikafokɛla ye n'i ka fɔ itikafo kɔrɔ de ka fɔ i ye relation tigɛ i ni fɛn bɛɛ cɛ k'a to i n'Ala tala cɛla la i farikolo bɛ misiri kɔnɔ ɲa min ma i ye ji ye i dusukun fana ye to misiri kɔnɔ ɲa kelen ma i ye ji ya ka bato kɛ fo n'i tɛ se min na naam n'i ka dɔn ka fɔ i farikolo tɛ se sen ɲinan na parce que mɔgɔw tɛ kelen mɔgɔ dɔ bɛ bana b'a fari kɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ ko wɛrɛ bɛ yen n'i farikolo tɛ se sen ɲinan na baasi t'a la i bɛ se ka sunɔgɔ farikolo tɛ ɲa sunɔgɔ min kɔ nafila fana bɛ seli la n'i farikolo tɛ s'a kɔrɔ baasi t'a la i bɛ se min kɔrɔ i y'o kɛ mais madame i bɛ se k'a kɛ surtout ne bɛ itikafo la kana kɛ sunɔgɔ ye yɔrɔ ka fɔ ele ko nana misiri le kɔnɔ siga t'a la n'i bɛ misiri kɔnɔ a bɛ kisi ka bɔ ala sɔn dɔw ma tɛna ala sɔn caman kɛ misiri kɔnɔ fo ni k'a ɲɛɲini a b'o cogo la fana seli alahu akbar fɔlɔ kɔni tɛna tɛmɛ ka ne dara alahu taala ye i b'o baraji sɔrɔ siga t'a la i ka fisa dɔɔnin nka itikafo kɔni dabɔla ko min kɔsɔn o nafa k'i dan allahu taala ala. dɔ bɛ ɲininkali kɛ la ko tahajud la an fɛ yan tile saba ni ka ye ka fɔ kɔrɔnɔ bɛ jigi la ko laɲini ye seli de o bɛ laɲini ye kɔrɔnɔ jigi le. laɲini ye seli le olu kɔfɛ i kɛ ka fɔ ko tile saba tile saba kɔrɔnɔ bɛ jigi la mala na bɛ sababa ye e ka bɛ tɛmɛ o de ye ka fɛn de fɔ fɛn min tɛ kɛ la o ye bɛ misiri kɔnɔ i bɛ itikafo la n'i ko na bɛ ka taa min fɔ jɔnni kɔlɔlɔ la yɛrɛ kelen tɛ adamaden ye san nana i ta fɔ cogo la i ko tile saba kɔrɔnɔ bɛ jigi la i dun bɛ yan sumaworo ma banba ka taa sɔrɔ a tɛ ten a bɛ se ka i bɛ itikafo la ɔhɔn ni faniya fɔra k'i to itikafo la o seli yɛrɛ bɛ kɛra itikafo la ka faniya fɔ o la o ni itikafo bɔnni sira lɔgɔ la a bɛna kɛ cogo di i tɛna ko limamu tun bɛ an ka seli la ka taa sɔrɔ o tɛ seliji la i tɛna o fɔ kɔsa adamaden se a kumanya la i b'a dɔn k'a fɔ laɲini bɛ wele kuranakara ye laɲini bɛ wele seli ye olu kɔsɔn an ko k'a dabɔ k'a fɔ tile saba tile ka kɔrɔna jigin nka a yela k'a fɔ n'a seli ka taa teriya fo ka tɛmɛ olu kɔsɔn a bɛ kɛla fɛrɛ ma lon dɔ ta bɛ siya ka bɛn lon dɔ ta kan kɔsɔn ne ka jate minɛ a b'a ye lon dɔ ta bɛ siya ka bɛn lon dɔ ta kan a
avec la cave, voici la sourialema. La yini mimbala, ou les cafos, voici une béquet, pas tout la jamena, dans la yini de cafos, pour qu'on a fait Karana, Allah Ta'ala. Ningal Jabba Ningal Kanako, Okmefega Famiasro, Ishiraku, Shurutu la condition. Koka Masro, Dobe Sunro, Fayal Selkofe, Kaklaka Ulata Sidi Takana, Kovena Ishiraku. Kodo refana bo misiru kono yara buluma kakla ga sigana tuni ko na ishira kusi ko be ka ashuru tuno Chide sallallahu alaihi wasallam aka bato do yara me baraji ka foka de ko ini bana fajar sella istigi no lai isella yoro mina istigi ni do roto lai ka zikuru ga kala ku foka te tele korota ma ni tele korota la do ni ni tam loro jate ibe wuli ka nafla lo fla tele ko le mon go ga Allah ta be heji baraji ta fani dima ala be ban ka umra baraji ta fani dima o dende sumaro la abe so go ga san lombe mo shafi lo fina we folo ye fajar kale jamala misrila aflana isela ro na yisigi ikara boka da yala lo mo ga nyon so es ka be ka déplacer misri kele konowa abe misri mo kono es ka be ka déplacer misri konowa o bien fa ida ke bay mun ba rahimahullah le ko ta ci kala be ka déplacer misri kono nga non ba fa ba ka mi ka wole te place la fika ko da mi place wole kai asabana ay zikru ke o do ni sigila ite zikru la o je fe zikru le ke ni do so wala ta zikru ke do so wala ye ke zikru ali te so wala ma ko do ke parola baro ni je ala ko baro e pase ka ala ko baro ko fe zikru do le ka no la so ala ko la ina fa mi na de zikru la de ala ko le ka mo la so ala ko la fe zikru do no je ka se dunia baro ni ko la itu bara ji to so zikru fana so ya ka sha abele no ko na kara zikru do sona lay fo subhanallah alhamdulillah ulu zikru do ka sole ga chine ka sallallahu alaihi wasallam ke chula na ya mara mira zikru do ka istighfaru ga zikru do ka do ira fana ko fa zikru do ibe to la ko ka te tele bolima o to ni mo so wala o se tala ni mo fara wala ka ta o se tala bani mo min to la sergi chena yo continue ikana ta kene ma ni sergi ga na fe do wala continue ni bana ni tele bola mi ko tele bola wada ta sergi da kana ka lo fla tele Daniela ta chunai ka ite se ka mo yo bo ita ni ta la e ko sa di to ro to la ilo la tele ko beta he ma di ko fe e mi se ka to da fa wole ashati nga mo mo visu no ka wuli ka ta sergi ta ka na sergi tele bon ko fe o be sergi baraji soro me tara jam fala ne to soro wole wala haseli baraji soro anu ka na fala ko baraji soro nga me tara jam fala ne to baraji soro wal mamu ile bo kata yala ila mi tridala kabanga ko se kana nolu fana na o ka sele ngo baraji soro me tara jam kala no to soro ko so kan ke jandi la wati la se to mo be ji ka fula abela ka ka do be nu wara da to be bo kana ka ta lo ka fonyo la do ni kabanga ko se yalo ka bo mo be mi sero ko na fonyo ka do fara yi nga o ko ka fonyo le fali kiyamata la kai ra la ka fala na do mi sero ko na fonyo ni ya fali ka da arina ka da ma ito mi sero ko na dina ka to ke ya lo ta la ta mi sero ko na fonyo be da mi sero ko na se andre bala fa ga ro bala kire ka mi sero to ka do sallallahu alaihi wasallam awu fana to ka do o bena ta chire do ti ka ko kala ko lai ama ite de gre tra ta la ka bola ka ta fonyo do ro to ko lai ya lo ka fo bebe ka to kala wo nga mo daraja te kire ka to la iti ka ko be ta ba lo mena mo cheka ja nyona daraja ka nyona ka ni do chelai to be boy folo no ko mel faidi kulu gaira la ko mo do do re be boy fo ko mel kha sirga lo la wati de charu se tala do re be boni kilo mai ala ke so lo na ko so ni be ka so la wati de ja do ira la Allah taala ala ni tiwe na kala ko ka quartier bisilla imamu na be kutuba ke walma na waje ke abe sunna mo le atake abe sunna mo atake ni ge no lu fana ka salam blama ate salam ata jabi ko lu nga ke walma de ke do lu nga buli ke do la de tak ma sa ko ni na ka be imamma me sire mo be ni pida mi siruro ni ma de te kana siruro ni to wala me sire mo be ni pida mi siruro ni ma de te kana juma sire ka khutba la be ko so lo ma te meno rahimahullah
wanya mola de me ali Imam Ahmad rahimahullah waira mola ka wakati be bida mola me ikana bida mola wajul lame ikana la kutuba lame ikana karakafe kama soro akala nyanya ma madama abi bida le kan akana be wele kala ka to bida ole ma agana bida la do akadina la sewatila ko sa ye jando la surtout wati wajul ko ka shefa ka wati dina bida wajul kala bo be mulo le bida ma ko sa kana silame ani bida grupo mo be whatsapp ka grupo mo be ni bida wajul be ke baka ikana ko na tasila yika dina korosi ki kadina la kana karangelo le be ka bida mo lame pour que vous ayez l'engagement que n'y a pas de celui bala ko ya ko mo na mo be ka kalama no te ni le makara ikono lame ikara gorola ikara solo la metrila madama ibe mitri boretro Allah de bina déplacer ibina tagamali ibina segale ita sona mitrila kata sunna kumal lame o kam se makatbe ito bida mo ko kado ko kuma ka lame khudba tana ga fiyo ka ba nama fili do Allah do mitri ko rai nama bina ko sungaru jumal la bale bini adana saraka do bina bida do na kaba o be sungaru tenen la bale bini adana nafla do bina bida do na kaba akabu na kaba ko bida mo be khudba ka nama bida yoro do filai ele do makara wole be kala ka dina nya mi andaya ngani dina ta yoro la wolo mala ka dina ta yoro nyina bo ina ko ibn Sirin rahimahullah wa ko nyamma ako innal isnad al-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum ako kakuma hadisaka ni sanadu kai ni sanadu mai ko dina dolo o dwa ga baba ka dina tayoro wuluma dina be tayoro na ya wuluma dina de tayoro be abida gurbu mo be ani abida nyamo mo be wulil be kala ka tamuma e kana son fio ka connecte ula akala wajulu e ko ka wajulu ko e kana kara e ko ka wajulu kamasoro wulil be kala kada bidale ma tuwala ele be ka ko hera do bala ko me ta ko hera do bala ko to da ko ko mali mane ko ma do ka wala bo ko ala ko do ka hera min bala ani juma ne nyawo me yona abe hera di ma ka juma nya bala ele do ma ka ga jori kira ta juma ta ina me ta hera ta nyami ba na ko fana ibe hera le ko hera ta ma be suna ko no na be hera le ko hera ta ma be suna ko no ngabe suna jumane ma kidi na ne suna me sala sallam no te mu fara ba ko no ko suna mo ngado ru fara bema pade mo shama ko na ko suna mo kada so suna gire ke le gale kara le fara be fo ura gala me suna de gire ngado ru fara ba ngabe suna yere le ma kidi na mai nyamma sallallahu alaihi wasallam ye o yoro nyini ke ka dina ta o yoro la ani ko mo nyini ke ka dina ta o yoro bolo apina ta bolo no ana ta bolo kire kala no yi sembo no bela kada ko de bawla ikana ta wajulu yoro la ikana wajulu lame ikana lama rajula ikana lama yoro sila ikatina be se kanye buru nyame ma no te ni labane ba ta ya ka te ma ta yoro lo ibe sallu mina akida kibulu pati lani ta fuila do ko agwero do ka kino be bi de ko na jumalo imma le ke sani akida yi ibe sa ta de siga be ala ko la ala be sa ko be ati imalo pati do ko ati jumalo afla be de ko imalo milo ala utara be kiyama ba te do fa be imalo mero ibe sani siga ide ala ko do ni sani sira la dina ka olo ko so lon mo muti na rahimahullah o be kuma mo ko se be dina ta yoro kan ka wolo ma ko se be dina te ta la yoro be dina para te ta la mo be bolo islam bida ye ka te be poison ka ba so bida ke ka do ko so lon mo rahimahullah o ba fina ko ala so so ka sani bida ye bida ala so so me dolomine shiani ko kapsa bida mo koso kabazo dolomina ale ka ko dolomina ala so soye makanya da to le ka ke o tiwi kadi shiani kala ale ka ko shiani ko ala so solo nga akija gulele ka a tiwi kadi nga bida mo ale ina ka ko ka be mi ala ko le o to ka tiwi mandi gota sawi ka mo la tri ko tebe yimma bo ula wallahu ta'ala ala ni ti ko ngal tela ko ka dulo wi sabilla kina ka se ka radio solo ko ba le ba kalama ko islami mina tuma islamaya la o wati ka dogo ko ka tumi
Koski fisabilillah debe sika wardo diwa na sura be kala fen la mi ala sosoy te mo be ala soso bala ani ala so nyam le nyona ni ka wari ti ala be juru mo sura de bala yisra qala Allah ta'ala ko wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kay nyonde be ala ko la ni ala israela ngana nyonde be dana ko la ani juru mo sura ko oda be na ba radio to la ala so le bina ke bala ino be ka ko kesana nyabe ba ni ka wari ti ala be juru mo se de bala yisra wallahu ta'ala ala ni tibe ngal kala ko esse abasi kan nasi ke kasi kan lon soro la so le kanaya lon le fe kidi na ni lon me sallallahu alaihi wasallam ibu lon so ya le fe ka kanaya lon soro arigina sira ko ka janama sira lo arigina ta ka janama ta fe sira mi billah de Allah ta'ala ni nyame tara ko ta mi bi I ko do ala bulu ko ko to no sira lo igana ta tike iba ala wuli bako pour rabbi zidina ilma iba Allah ta'ala jali sujudu la iba Allah ta'ala wuli nasi be sebe kalloni ni soro o yi shekna kalloni ko to ni ko mo lu jademina annasi mo be sebe la ne khawati mo bala ani jina to mo bala ani kulu ja mo bala ani koriso mo bala abe yi resrigiri shetana ma ko to ni ka mo ina ka ke ati jabila bema ma jabila mo ma tuita do soro mo ba ko loni bele bala me febe ba bo lo tawhidu ate tawhidu ka fiyo mo ko loni bele bala febe ba lo sunna ate sunna fe silamaya pe tawhidu le ba ko ko febe lo tawhidu loni ka muya pati la mo na mala ta ko la ko se na ka rabu ka fa ta ko jo ni mana abe kitabu ba mo lo abe to la se ka wala ko se mais kadam na ko fa se ale bida moko so sheitana le kakara olu mo si olu bela so la sheitana do kadar so do so bala ine ha do be ni olu ke imma ko de so lo ni ke ko mo da do be tan fa ni se berila wa ko na ko ala to ko kena to ko ko na ko ala to ko ni iwo shaba isan ko dai sheitana ko na ko la ko ma fu se le be ni ko la ko ma fu se de la ri ka ba do ko kala to ta jola me be se de so ko tawhidu ibe febe sara kono sunna ibe lugha sara kono ibe arabu kan lo sara kono ibe balagha sara kono ibe nahwu sara kono ibe sarf sara kono qur'ana ila tafsir fe bu sara kono me tawhid tafsiru te wala ko danga ibe do ka be tafsiru kala abina kuma fem ka be wala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tawhid be resume qur'ana ko abina ko le gadi ma tarato aka feno sira ira la ko do kana le bo ko rotela wala sira bale bulo kana ko do kana le bo ko rotela me tri kono aga da fam le kan tawhidu ida ka tawhidu fam ya ama fam ya wo tafsir suya no lo suya ilhamu billah se ko le ba ko to ni ma ko be lo ne ya lo tala wo le kala wo tala de la be lo ne di ba me ka zikru no ka ga ni da se no se ga do be ke na se ta ko lo la me ta ka ga na se ga ka mo lo ga ga na se ka adomo ikele la adomo ne su ka ga do ni ma ka zikru wa ya hal ha ho zikru ba ko le zikru we ibo ga shi ta dola kono gala de ga lon bagay ibe ga lon no ibe shi tra ga lon bagay ite ke ala ka lon bagay wallahu ta'ala ni dibe ni ngani pena ko ale ko me kana na ma tursilite sabatila ki weti ga la di kan majale ama ko na kana presse subhanallah mo be presse tursili ko yi reflet ko ga be semina ana do aya keleno ye utani te shama mo shama mana benale ka haya tan de shaloro shaworo abe ka tu sabati kata soro to no to ni ka tan de shama abe sabati ko so do be ko na drusi to ba dra wati jambe ke mo ka kana ko so de ko raja ke mena se na malo ne ta so akai mo ko so adrusi wada sabati la ka drusi wati na ma so de ka te ka wati ke be na ko ka mai drusi la ke wo ita na ito do ni ko na prese ani oya tan te sia shama kama mana ka wati jade na drusi ka wati mina wati me hakili sigini lo wati me meria che o drusi le ke dari ka da so to na mulu fan me hamula le be drusi la ke ka so ka kana drusi ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ये हमें जिला मुसलिम नसों ना करना सुकरो इबन मिलो मा हाँ ना नसों ये नहीं होगा हाँ मैं बोला क्या करें ज़ालिक الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ज़ालिक الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
dɔɔni i hakili jigira bɔnsirako kɔ karo tola tile tan duuru bɛna sira cogo di non hakili bɛ mɔgɔ dɔ la bɛna taa zali kala kita wula yɛrɛ a bɛ sabati cogo di a tɛ sabati o o ye adamaden yɛrɛ cogoya ye adamaden yɛrɛ cogoya de ko ye tuma dɔ ni hami ka ca kunkolo kɔrɔ i tɛ ka tarikiso kɛ o de kosɔn b'a fɔ ko denmisɛnnin k'i y'a bila dugutigi la parce que hami siyaman bɛ a t'olu kan a t'a lɔn i ka bɛ bɛ hamina ko la i k'a lɔn dɛ i ka bɛ ko bɔnsira ko bɛ i k'a lɔn dɛ kɛ n'o tɛ den fitinin san wɔɔrɔ san wolonwula ale tɛ han bɔnsira ko la o a kalo kelen bɔnden ma a tɛ hama la parce que a tɛ miiri k'a fɔ ko dɔ conséquence dɔ b'a la a t'a ɲɛ dɔn kosɔn hami bɛ kɛ sababu ye durusiri bɛ mɔgɔ sɛgɛn parce que i bɛ durusiri kɛla waati min i miiriya bɛ fɛn wɛrɛ kan i miiriya bɛ nin fɛn dɔ kan a tɛ don i hakili la kosɛbɛ i n'a fɔ waati min na i lafɛrɛnnen don nka ni ala taara ka koɲɛw nɔgɔya ma ka hami bɔ yen kan an ka sɔrɔ si janfala i bɛ durusiri bɛ nɔgɔya dɔw ka kalan daminɛ san 40 kɔfɛ kala lɔnbagabaw ye kosɔn a bɛ fɔ min kɛ k'a fɔ ko lɔnni sɔrɔ waati denmisɛnya waati faranfasiya b'a la denmisɛnnin bɛ lɔnni sɔrɔ ɲɛma mɔgɔkɔrɔba fana b'a sɔrɔ mais problème min ye o de ye hami mɔgɔkɔrɔba hami de ka siya ka tɛ denmisɛnnin ta kan o de kosɔn n'a tɛ sira ka mɔgɔ loro ka taa sɔrɔ den tɛ muso tɛ yen bɔnsɔnna bɔnna a bɛ sira misiri kɔnɔ mais i b'a tigɛ su dugutala la a bɛ kuranto si la إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لا يؤمنون أبي تولا ميري أنا دمسو دو كومي يا ميسي أنتنا بويا نينوا ميري موزلا كنا موزلا موزلا ما فوي دي مي أسيلا سي حكايا من أسيسا فين دو موزلا كنا جاو كنا أني أميري أتي موامي كنا وتيجي كلا نيو مدو أميري أدونا كذا أني لو شغلو لأسيسا lombe a bɛ to ka mɛra ka sɔn a bɛ to ta hakili la a bɛ to la furu bɛna kɛ ni furu kɛra furu hami banna muso bɛna dumuni kɛ cogo di a bɛna dibɔ na cogo di seli bɛ ne kan se dibali bɛ cogo di o hami o fana bɛ to bɔ hakili la tugun a bɛ to la don dɔ a bɛ wɛrɛ ka muso ye ni miniti fila daji bɛ labɔ miniti fila daji bɛ labɔ situation yɛlɛma mun de bɛ bɔ kɔnɔmaya nana ɔhɔn o bɛna kɛ cogo di dɔ farala hami kan a fɛ bɛ don kilasi la o kalo a sari o la الباء ولا حرف جمعي اذكر الثلاثة من حروف الجر كما في أبو كتابة كما في كل اللي ما فتاوى أفر كل اللي بيها حكريتي كنا جبرا أفر كل اللي بيها حكريتي ملك هذا حامي الشريعة وده بنا فلكو واجبين كنا لين بالولي حامي رجوعي ما وبنا ثلاثة من موضوع جدا أبي حامد شما بمتك حامد بيت لا كوفي أسيمي لا حامد تلا فمن بين موتي ملولي على كوي على بذكر الله تطمئن القلوب بزوجو بين ما فدياني فمولي على كوي إبن موتي بنصرة تابولو دوبني تسوكونا بنادي كالاكا problem بي ما بزوجو ما فدياني لنا فبروبلم دي موندلا مولي بوك على كو على كو سبتلا مولا kada sukun ma fandiani ala ko dunia problem no ala tala ga parkuru ko kan ata ga sukun ko do na kala de eleni mo be hamita la ngona de kere no de mo de ga karane ada so gala mo ko bai ibi ga dru tile ga ada gala mo ko bai ina ko do ire be to tin se na ga karane aja te na ga tin do santa no se ga karane mo ko so pase video de la ko no ka bali ga ta France ga ta beri o media do na le ko no ka ga ale hakri be bo le ga sisa karam bekala ameria telo ka demisani lo problem ma kya dala ga hakri sugula December oye o be to ka trisri pole mo ba o lo ko de bi janto la sugo la koleya ani ay ka wati la mi bi de me sugo la koleya la fana na ko sul la ba wati to tele be sul la ba wati o ke kadi ano sabati kadi ka de me ga wati la ka ka sha wati da wallahu taala ala ni tigi wen ngal kala ko ali tsira ka nyina fuli maji anyabe la la soto ka che ibe tika la discuss madama ko ka tika nyina fuli maji aba ko ga yiri ayalo ka fo anyabe fenfenye abita men ka be plet sabu la kiya maloda na da wani ka yere jadi ne bisira inya be la fenfenka abita men ka be ma kiya maloda inya be fenfenye إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إلتلو فنا بفهم فما بتمن دابا
iri zuwa ira bembere femuma ni ka decision tala bita mai ni koluba in ne be kuma ma ba bita mai ni da bema ipolo be ko bita mai ni da bema if fari ro ne beti ni ko famia ibi nyato nyala ibra da mai ni ga fena ira ni aslana ni sila ki nya sutra ala koso ka ba haramu flema ini be haramu flema teramu min koso we ala be teramu gure di min ka mo ka di moga Ola ko deba jati mina mo be no muso ti ben su kono pro wati be problem be sababu do mi wole ile re nyam makene ba ni chen gala kata nyam mina ka bo haramu flema itu ka haramu fle kada soro ikan kan ta mo mita musula Udan siginde Allah Taala bulu kabar dote faraka. I harga le boy. Ayer famya ko sebe. Adamade bena harga bedo war boy. Ikan ka teramu musro tlella ne pade harga do adan siginde no. Ile ka teramu musro musula wal bega ka teramu musro chela udan siginde no. Ni mo be ka nyam na ka bo haramu flema. Allah Taala be udaramu dafani dama halala la ni ui afurmuso wal mafuru cha ba soroi. Allah za muso cemai alaba talibai ka cekai Allah za cemai alaba talibai ka cekai mule boso tamaso teramu mutuga ka soro alaburu bedra yoro be halalai ngani mo be makete ale dula ka haramu fle hariya ni tuga ka soro halala la dole be bolo lati wodo ani to bola ula iba bitanya bo muso do galera muso cekai noi abitanya bo chero galera chacha kai noi abitanya bo modo fe ale furunyo be o nye federa mokoso tasga duwa ka teramu min soro halalala amma so ma ka do soro haram na do tegalala ibo le wati ba problem be ke su konoyi manga be ke wati be sosole be ke wati be fitna be ke asababu de mi oyeni gari musuka yere korosi Cemana ka yere korosi kabo fentle mami madalau talai kabo fenla mami madalau talai kabo kogre ke mami madalai itu ngaka teramu min surala ba bebla ichela wi musula kadima wadi do fra jenya ka do fra kanuka ile bai ka baka ngode dunia kono ni musula bai ka baka dunia musula ni chela ka ka dunia chebe mukoso kabotro ikan ka teramu surala ba defani lalila Wadi la fana ibe baka baraji fana tro kala ka tadi ta ni yorola yorom gadalo talai meri ma so ka ni ne usra to kala ita ni ne haramuna fu ita na fara harbe ka ido ka ni sro halala la idna to ulu sro haramuna bosu so re shari mi kani a harge ga lu ato sebela ma na tun da ni ne halala la dura da sorai no kuma ma so ka ni ne halala la ala ka bla haramuna talata haramuna to ma fara ka ne Aduna min sura halala la dole da haramuna kaza fara jirmu ma ko bakiya maluna fara tilla ga dalaw dalaga o jani kani famia dunia la tege bino waiba ibe burla haramu ibe potam da ilaka do ne tilla ga fen kota mo flani ire na dibe teramu mi tala ni ibi hargere talawi meri tu ka toi ala koso disuko ga law dalale bulu ala dala subhanahu wa yorola iba soro yoro mina ni yoro to kadi ala dala ko tala ka fulla daga Mogoda chile kana to furula sallallahu alaihi wasallam kabadro fe la dama ma ko bala chema ko furula muso ma ko furula mole ko to dance gira furula ka ko ate dara muso e al furu chef la ma wati kire ibe chen ko wati mina ita ko be ka ta do che to ma yer la to ni che de che mo ko so parce que amma ko be mina ala utala go be dama ni che kire sababu mo ko le che la mo ko lina ki kana to muso na ka wati kire na Kabo rifana mako be mina ala guru pedi ma ni nai ni fana dana kire ma i harjere ye mi ala bo di mala mo harjere te kire yo do ta ga ngale ga me na kila te muso shaman tigi ale ta mo ka bo ni muso kire tigi da mo ka be tene ke mo harjere ma jayo ta yawa ese mo harjere soro tu ge dia mo do harjere ga do tai do tara ma jan do tai yawa abo to la fana muso nan kidi o fana ka tara mo ka bo muso kire tigi tai mais ale muso kire tigi ni fana ale harjere yo ye mais n'ale ko ko on abita ni fa fana fana be
ibe abe fitini to la kelo fana to fana ko fana la do abe kene ko to ni ke ulu famia ki janto la ala ta be ko no ya ima aneka ida mo da fanda muso fana bo chola muso alla da nan le be chekele bolo ile be min sola ta amuna uyi alla do kele le fara bolo no soro ya do le uyi ala ta la ka de barida alile ka de badino ka de badinka wala yunabbiuka mithlu khabir ala da sawaba na nitigi akole toy ko binasai kay bo prikuro yi ko dugu famba ko ni sinamole na suna fanga ka dogo ko sebe ko obesiga fere jumale tie suna siga fanga soro du ko nala o ko be fana ga nyalo tuola ako alijine de flenie ko bonda jolle ko est ce to be no bonda lawa ko est ce ko be siga do a bonda kilne be la gennawa mi alijine bonda segi to ko ba bela kire sallallahu alaihi wasallam ako alijine bonda segi ako ni muhammad sundo baay ale be wole sumbo daga e fo babu rayyan wi alijine bonda doy day firdaus al-a'la day jannatu na'im day jannatu adin day sirikala utai day sarakabula utai ta kala kale para to yawle no chire mo fo ga sallallahu alaihi wasallam o ka chire mai ga bakar radiyallahu ta'ala ako chire mako moyeto alijina boda kire be ko fam yakadi ko yala ko mo kire ta kan boda ni be sorwa chire mo be tega ke sallallahu alaihi wasallam ako abakar fa yo mo doy ko re me mo do be o do be tega do ne boda sege be do fe alijina boda ka sha yejiya kai se ko ke bari be ka boda be soro o le islam ya bara be ke islam ya kilo ne la yeji o ba ko tile mi islam ya ke do do ba no islam be ka ke ya sura be tega jente nyamba ne ka sunu o islam ya yi Cire sallallahu alaihi wasallam anama ni dila kire ne tagabulo to ulule jamaatu ye oda islamaya ni tagabulo kire ne ule sunna ye sida ka kala mira sallallahu alaihi wasallam oda fe kala yoro ne yi ya ka sunna jente woro to kolai isse ko da ira la bulu ka kile me ka karamo ta ka ani kala la ta ka na so ati ramo be e ti ka fula tedet amena kuma aka mbado na ko ta yana bitaka amena kuma ka du sidia son inshallah wallahu ta'ala ala ni ti ko ni ngali kala ko muso dol ni muso fatula ka taa sɔrɔ den kɔgɔla kɔnɔ den ka kalo kɔnɔntɔn sɔrɔ mɛ den fana fatula ko o bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ ni su dɔw bɛ kɛ den de bɛ bɔ walima o fila bɛɛ lajɛlen bɛ don ɲɔgɔn fɛ. ni muso ni den fatula ɲɔgɔn fɛ ka den to a kɔnɔ sababu la ko den fatula dɔtɔrɔ b'a confirmer k'a fatula u bɛ su don ɲɔgɔn fɛ nka n'a fatula ka taa sɔrɔ den ma fatu a yera ko den bɛ se ka labɔ a kɔnɔ bɛ labɛn ka den labɔ. Menurut selama salah begitu nyofe, wallahu taala. Ni tiga ni kira ko sujiro minu ko ha ko kira ko ha kalna sujiro minu ba kono ko abe ni fere iye sujiro ga ki nyeshi kibla ma wal ma ni ka yoro soro yesi ki yesi ka sujiro ga nyeshi roto. Itulah mana? Itulah ko ha kalna. Ena. Itulah ko na kalna itulah sujiro be ro na ko na sunna be sujiro be. Sunna be fana nyeshi kono ba. Dia ya to e Misal sujudan yang tinggi korban, sunnah yang tinggi korban. Sujud bini pada dia biasa, dan sunnah lu ya ke, usah ada kata kau lekai. Ini sujud bini yang tinggi korban. Allah Taala. Ko di furmuso. Furmuso. Ni tiga ni kala. Ko furmuso. O koroche de muso. Qu'est-ce qu'avait ce beau froid? Non. Afurmuso, koroche, demuso. Non, c'est la fou. C'est la fou. Non. Ni tu veux dire que là, depuis 2014, Afurmuso, koroche, demuso. Oyamule. Atena, muso ni tena musolo. Muso ni tena musolo. La no la tafuro. No la ta ko te muso do furu muso mi na wa ko do ko tena muso sare ne muso do bi ko ike muso bora furu ka faraka ni do ba ko do ko tena muso ani balo muso o ko mi ite muso do furu ka ta soro abba muso ko muso do bi ko walma abba muso do muso do bi ko ti do ko sallallahu alaihi wasallam la yujmu bayna al-hammatayn
بين العمة وابنتها ولا بين الخالة وابنة الخالة وقرأ من مسؤول بيكم على بقى مسؤول أكون كنا مسؤول يكون كوتيكم من هنا أفرس اللي تكافر إذا مسؤول بيكم فنا أبغى مسؤول ماكو خالة قرأ من بالهم مسؤول ما دام بيكم يكونوا بمنو تيه اللي تكافر نعم. Ici, on a dit la côte depuis 2014, à Fourmousseau, quoi, Mangene, à Tessera Kasundo, au Sinfer. Ko sur le Bala. Mais n'a pas de Sundo, il y a qu'à faire, Banawe ou le tourner. Quoi, c'est aussi le Sund, là, on avait Sundo. Là, il y a la Kavako Banato de Noya, mais d'autres Maïnega, mais d'autres va confirmer la fois Banat de Noya. Tu vas dans la Sundo, Banawe ou les, on va envoyer Modé sur Sundla, et Sundui. Mais nous, il y a beaucoup, nous avons fait un watilo, watile bala, nous avons fait un watile, nous avons fait un watile sundo, nous avons fait un chien pour la jonka. Mais ni en la fin de l'eau, nous avons fait un banane, à des noyaux, avec modestement au loto. Nous avons fait un mot de la caille au loto d'été, avant de faire un wanka modestement, Allah ta'ala. Nous avons fait un wanka, diabétique à Dena, nous avons fait un sundo à Basse, parce que le sundo, nous avons fait avec les banam bateau, banam bi torosona, la diabète à la soya soya. Ni banado kelila, banami, ni sont des cas de nos banatoye. On connaît les cas banado de Fara, les gars sont de Fara banaka. Ou les gars sont de banado mangano à la denoya, sont au coson. Nasro banato avec un noya, ni qu'elle a l'autre solo, mais Nasro banato de noya, il y a modestement. Va. Ante banado da toma diabetes soya kasha diabetes de dola era malo diabetes bola rute modestum lo koso meni minta juela ka zero dola ate se ka sundo abe sele ke ka so wati be san kono wati be kanu abe sundo wati na so wati be san kono abe modesma e kana ko bra wato modesen na ni to ko modesen so modesen Allah taala muso do ngale kana ko achebe barake ribala aga fursa ni riba kɔnɔna la ko a bɛ se ka boli kɛ o kɔnɔna la. A ye tiɲɛ lale kosɛbɛ a bɛ se ka riba baara daminɛ ɲami na a ye kuma fajɛ fana fɛ a bɛ se ka riba baara daminɛ ɲami na siga kɔni t'a la nafolo bɛ sɔrɔ cɛ bolo nafolo y'a bolo haramu de ye nka cɛ bɛna min di ale ma o ye ni dɛsɛ b'ale kan ale ma seko dɛ sɔrɔ o jurumu dɛsɛ b'ale kan ni a b'a ɲininka n ka salan ka juru dɔ mɔgɔ la o ye dɔ fara kan o de b'a suguya n'o suguya lo o tɔɔrɔya tɛna se ale ma ni se wɛrɛ ta ye a bolo b'a fana b'o cogo la ka ni se wɛrɛ b'a ye a bɛ se ka a yɛrɛ balo sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ a kana kɔnte a fajɛ ta kan ani a ye babɔ cɛ fana na ta dɔw ma nka a kɔni bɛ se ka min kɔ i ka kuma facɛ fɛ ka kuma a furucɛ fɛ o bɛ se ka nin baara daminɛ ɲɛma ma wallahu ta'ala ala ribadenw ma ɲi kan ka dabila ni mɔgɔ sɔrɔ ribadenw kan i bɛ jana ka kaburu kɔnɔ yanni kɛmalo bɛ se kɛmalo la fɛnɛ bɛ wuli i kɔnɔbara bɛ kɛ ɲɛfɛ i n'a fɔ kuru bɛ ɲami ma i bɛ to o cogo la jamana ka bɔ fɔ ka tɛmɛ ni riba ka hɛrɛ hɛrɛ lase ma duniya kɔnɔ yan kaburu tile kelen jamana o b'i la ɲinɛ bɛɛ to fɔ o la kɔsɔn i dɔnna ka fantanya ni sɛgɛ la o ka simaya kɛ riba nafolo minɛ na wallahu ta'ala ala riba fana a kɛɲɛ ka siya riba dantɛ k'a fɔ ko dɔ farala nafolo kan nafolo yɛrɛ ɲininya dɔ bɛ yen o ye riba ye riba kɛɲɛ ka siya fo ka tɛmɛ wallahu ta'ala ala. ni tigi ko k'a ye jagokɛla de ye nka a bɛ bɔ sɔgɔma jɔnɔ fɛ ko ale bɛ bɔ ɲɔnɔ ka taa turukɛyɔrɔ la kasirɛ a b'a ka fadiya sigi o wagati la a bɛ ɲininkali kɛ na ko est-ce que o seli bɛ bɛn. ni ka bɛ i ɲɔgɔn jagokɛla tɛ kɛnɛya de bɛ fari kɔrɔ a y'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya b'a fari kɔrɔ ala le k'a d'a ma n'ala ko kɛnɛya nana don min na nɛɛmɛrɛ b'a sɔrɔ so kɔnɔ ma da kɛnɛ ma fɔlɔ a kana ɲinɛ o kɔ n'i ka bɛ yɔrɔ i ɲɔgɔn jagokɛla tɛ karajago de b'i bolo a bɛ taa jago mɛ n'ala ko minɛ a bolo don min na a bɛ ɲinɛ kabila bɔli kɔ i ka bɛ ɲɔgɔn feerekɛla tɛ magasin de b'i bolo ni tasuma ka magasin tɔgɔ min na don min na a bɛ ɲinɛ feere k'o tɔgɔ o tuma ale bɛ hɛrɛ min natala o ye hɛrɛ tɔgɔ bɛ ala le bolo fa y'o le faamuya ale bɛ borila hɛrɛ min kɔ hɛrɛ min bɛ ala ta'ala le bolo ale fana bɛ tɔɔrɔya dɔ bɛ ka bɔ quatrième matin ale fana ko hɛrɛ dɔ bɛ ala bolo min b'a to ala bɔra lɛri kelen kɔnɔ tile kɔnɔ a b'a ka nafolo sɔrɔ n ko gɛlɛya de b'a to bɛ bɔ quatrième la sinɔn dɔw bɛ bɔ 8 heures olu bɛ min sɔrɔ i bɛ t'o sɔrɔ
do re be tin so ko lu be so yeto soro o do ye no ya ni ala ta la ke ayalo ka ko abi boli mina we o te do mala harja ta de o boli sababu le nga ni o sababu ni ala ko ka nyongo ga ma se ka fra nyongo ga ala ko ke ya we de ka fajar te so ko ala so ko misir ala karti misir la ta ta siri ro bere ave se ka ko fajar yenne ay fajar kumba misir do la ta siri ke no dan fe ya katra ba so fajar ba si sam de ka de na de na fa la ba katra ba so fajar ba si o to na ma ya bo ka iko ne akana fajar siri ko wati ayoro do ko yoro do jate bina da fajar kumba yoro na ka siri ke o ka so na da do na ka fajar siri katra ya fajar siri abina ko fajari di lugala ole be so ka baraka bo soro fena ane ka saraka bo ane ka baraka bo kara jabula to lai ka kele amu ka tala inshallah now ni sibe na ko Christian do ba le fe so kono avec bon louer là les faits mais bon qu'on a là aka o be wo ko bari o jaba bolo ko alwe kan bulete avec tiena bo wala wa to bon na sala ba batula na so jamba wala ba batula ame bato kala e jole be so kono e ay kuma ke kalali kasana nya fa na kala ko nya fa na ka to do fa na ma sa ya la bo ale re kele ni juba to la gran mo so ko ya la bo usi go bone go be juba to la jobo go be juba to la ni ko de mola yo o la bo o la mena so crecia la vive so ko la iglesia ka ko ke ba si to la se ka si so ko re se ka ko ke da ka iglesia na si to la wano jo ti do be ka ba la juba to la ka ba si to la me de boy la ile na ka jo ro isi da ka ta so mora ba ro me da la ta la kana so de la mo itu والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من غير توضيح نلقى إن شاء الله